Papa-agob. Yun guys. So guys, yung tricycle namin. So wait. Ay. Yippee. Ay, may aso. Ang ingay guys. So wait ko muna guys. Nag-stop bigla. I hope you guys pansinin yun o nasa Apo. So wait lang guys. Baga under na to. So guys, maganda naman. Nandun kami kanina. Pero nandun naman nandito naman na kami. So yun guys, si Auntie Ami at saka si Daddy po to. Si Daddy guys. So ito muna ako po. Ay, may kwan ng pusa oh. So wait lang muna. Punta na kami sa Agob kasi para bibili ng burger ganon. So wait. So guys, papa-Agob na po kami.